2. And akong klase kay 7:30 padulong 12. Sayo gid ko gamata guys. Kay dugay ko mamanog ready. Ang kinahanglan ko magsayog mata. Grabe akong breakout girl guys. No. Kani din eh. Diba? Napuno na siya og kan. Serum. Moisturizer. Sunscreen. Ready with me. Go. Eyebrow gel. Huh? Skin tint. Blush. Concealer. Eyeliner. Pack my bag with me. First kay kani mini electric fan, saka ball pen, perfume, my clip, charger, of course. Envelope kay na ako'y dala mga papers today. Amo ang LCF. Flippy, of course. My ID, of course. Okay, so nalimutan ng wallet. Okay, ng wallet. Okay. Ikaw na kung babay. Napil kanti. Palit kong shoes guys. Hi. Mag-uniform na daw ugma. Dili na pwede makasulod nga wala uniform. Nakasulod ko ganina kay nang pag-PA. So, here's what I got. Isa ka pair na brown shoes. Nindot pa kayo siya. Thrifted lang ni guys ha. Dili na siya brand new. Thrifted lang siya. Pero nindot pa kayo yung quality. Yeah! I also have a pair of black shoes. Murag similar lang guys sila, no? Ah! Laban yung shoes! Baka uniform na magigogma! Huh? So, mo lang to. After ani, maliko lang ko. Nag-study dayon kay basig magpa-oral si Sir. Kalit-kalit naman siyang pa-oral. Yun lang. Thank you. So, manang ligo. Ang baton ron kay mag-study ko sa isa ka subject. Kaya mag-klase mi tomorrow, grade lang ko in advance. Hi! So, today is Tuesday. Ang uniform na ko. And, time check, it's 8:30. Akong klase is 9. I have 30 minutes na lang. My school is 5 minutes away. So, kaya ra. Dagan pa akong gibuhat mong god. Nag-print pa ko sa mga LCF. This is my bag. My fragrance for today is from Florence. Chloe.
And then my lipstick is from O2O in the shade M17. So, here's the look. Super student na cute. Okay, so here's the fit. Charing fit. Oh. Next class na pod. Ano siya? Sige rin na siya pa namin. Lunch break na. I-take over ang vlog. Kemi. So where are we going? Uli! Malamang. Malamang uuwi. Toss my knees, my shoulder. My shoulder. Of course, we're not going home without retouch. Yeah! Hello vlog. So, it's currently 12:16. Yun isa ko kay nami klase karong 1. Taman ko 2:30 karon. Tapos maghinga pa din mi sa isang BR, so kasi mapanan pa ko. Dito sa ko. So, pauli na ko. Ano kayo mag-talk, no? Pauli na ko. Last naman na klase is 2:30. Balik na ko. Hindi nagagana akong utok. And also, magkuhan man kami sa mong BR, no? Pero gibigan na akong utok, guys. What's wrong with you? Wala sa ako nahatag susunod. Kaya na pala tataran ako. So, manami dito. Manami sa hospital. Follow-up check-up sa akong paparon. Wala mo kay klase, online lang. So, munang yaman banta mo. Nara ang hospital, di maklaro. Basta, kani siya. Wala kay ko ka-video no kay kaulo. So, muna siya ang hospital. Di may ganina. Follow-up check-up sa akong papa. Wala lang, balik-balik. Huh? Oh. Hello! Online class rami today. It's Friday. So, online class rami tanan yun karon kay schedule na ko karon kay online na gani, online na ra. Then, ogma na kayo isa ka face to face sa ka-major. Mara to kong update guys. Bye! Hello, nagsalipuan kami. Charot. Hello, napunin si... nagunsa man ta. What are we doing? We What are we are doing? doing the matrix Of what? of our research. We are the researchers. Puro to update. Researchers. Basta bay ang... di lagi na kami explain. Basta kay ang gusto gina ko sa laki ka na bitaw. Musabot gud bitaw nga. Musabot ka balog explain. Masabot bitaw ka. Masulod na lang ko diri ko. Basta lagago nila nawag. We're going home na because tapos Paulit na na ako. ko. Siya basig kuan. Okay, now back to Janie's. Kuan sa. Alo. Ashley na. No!
This is Ashley, guys. Nara guys, the revealment Rebellion. of Ashley's